Tak temu, nggih kan? Tak temu mangkane kapan atelur aja kan pahamunya yo. Tak tanggung jawab. Tak macam ngajak ngono. Tak tanggung jawab. Tak tanggung jawab. Iku jang si bini. Usah ke ongko ke atas. Bening koto. Hah? Apa kan nengke? Cak gue boleh amunya ajam tang colok pentong bi kok kemarin. Oi gue boleh mirip bi kok lah tak apa mirip dia. Aku gue boleh nyaku gue boleh amunya ajam tang culu. Hahaha iko. Apa tang kita kesekan tingkat hewan mun hewan oke. Tiga jaro toro kan sedikit mun hewan mun ajam bini kese mun berat telur kese kan. Tak tanggung jawab. Tak tanggung jawab. Oh wis laki ongko katus puning koto. Sedeka unik aja toro kabin boy. Hah? Eka ente kan dulu makin setuju mun saya Roma tak setuju. Kamu mun gulang ki boy. Tak kok mau deh HP besar pancor. Tetimbian munor anika nyari orang selampun set apa sebab orang selampun set ini kan lestari pun selamat pun sementara orang seodi ini kemakin selamat leku bisa celaka kan makanya gelak dia punya kiai wa masumyal insan illa linisyanihi mi'nya mai manusia lupaan lupa saya beri minta boleh nase pengucap tambu sekali bangun bila kana bari ruah iya dah nase kan wama sumyal insan illa linisyanihi kok dinamakan insan nisyan manusia ni kalau wama sumyal qalbu illa litaqallubi kan sedekah dan tidak dikasih nama hati kecuali ya taqallub hati ini ke alik balik apa makin saya khosok ni baca tahlil astagfirullah leku ngejok sanyo ikati pada labu. Obat deh. Mangkana aja pun ringkon namun lebur cek rasa arah. Arapa? Mun lokal mak letak cek dulu bae kok. Anak awak belok ni seretok beda bacik neng. Aduh mun ki lebur ku titipkan rindu kepada angin yang Tenang siapa aja leng nih? Cek becek bu. Terus pola kami terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi mun nakateng asambian, mun norok asambian. Norok orang-orang selampun seta. Torok bujun, torok guru-guru sampun seta. Ada apa mun seodi? Mun seodi coba lambok sekus bagus, belambok seetoro panabit bisa butuh. Mereng kapur ki kasus epati di bering. Nggih. Mari dipati ngaledek ke Jepara. Mari Jepara apa ngaledek ke Pekalongan. Bener. Kan cepon kiai cepon. Cepon santren nah. Minta pecet. Allah. Pada pecet kiai na pahi suntik bi kiai na santren. Tegepok pada dua kon nare. Mangkane saya ngak mun bode kiai minta pecet cek ndak. Kecuali engkau. Tulis 0823. Onja. Hah? Tapi ini nangko. Enggak ah. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Lu diminkan kiai kesekan banyak akhirnya bulan kiai itu orang anang sabar tapi tak langkong cek pokol rata. Kalau ada oknum satu yang salah cek pasal lagi kapi cek bener-bener orang naik ke pungkana cek pupah berdebili supaya hingal lagi buta omang pah yober di bawah cek ober kapi sing ekek ning keteloh cang bilis oi kok taruh norok oi
Tapi kan sini kegulaban sampean mun pahanai abung kananang kan aja pupah beda bilis kan pahinga lakinya gas payo beriobung di bawah bonon core pemari jang situnga billahi kalau tahu kae apa kan nge kan jak pokol rata anapa karena gulaban sampean ini ke manusia nggih karena manusia gulaban sampean mun hewan pada hewan nah jarok noro karena gulaban sampean di akal mun hewan pada hewan tak geton buk enggak aja roh atelor juga itu mesti ke mabapang juga tayo temu, enggak kan? Tayo temu, makanya kapan atelor aja kan pahamunya jo. Tak tanggung jawab, macam aja, tak tanggung jawab, tak tanggung jawab. Bego jangan si bini, usaha ke ongke ke atas, bening kotor. Hah? Apa kan nengke? Cak gue boleh amunya jam tang dolong pentong bego kemarin. Gue boleh mirip, biko lah tak apa mirip dia. Gue boleh nyaku gue boleh amunya jam tang culu. Hahaha, iko. Apa tang kita? Kesekan tingkat hewan, mun hewan oke. Tiga jaro toro. Kan sedikit mun hewan, mun jam bini kesa, mun berat telur kesa kan? Tak tanggung jawab, tak tanggung jawab. Apa sih laki? Ongke kata bening kotor. Artinya kambuli ini juga bener tidak dengan hewan artinya gula benajunan si manusia ini kabar rabu tore patepak jadi mau nak kebayakan dekuan mun akad tengah si akad teng kasih odi tapi akad teng kasih mati ini kejubun Abdullah ibn Mas'ud apa si odi etoro makin kapan leku bisa au butuh sehingga mun akad teng kasih odi gula benajunan kapan si akad teng rosak gula ben sampean pahnur rosak sekali bener men menurut kering ngodi gila nur bedek kiai toro cek penati kempian cetak sup penabit pah kiai sabora kiai benih kiai kanto kiai sabora benih kiai kanto kiai coba temor gitu yang toko yang mbak mau lena kok kiai coba umpama pah bedek kiai pah cing guncing bendeng bini pasti bini nyek lagi budi pah senapel umpama pah ngemangki kiai men kan pah ngucap cek kiai budak iya enggak boleh tak ada ya kan pah nuruk budu ya padahal tak bener acing guncing ini kan salah pada rabu tapi mau nabok lah kedung keteng tak asup toro kadang magi salah pah abok pah kebayi dalil padahal saya kelaku kiai ini belum tentu bener karena kiai ini kata maksum artinya kiai salah ini kudu normal cek kiai ini ke manusia jadi mun kiai salah ini ke wajar saya tak wajar mun kiai tak salah sekali mun pah beda kiai pah 5 tahun tak salah sekali dukun aki tak kok tempat gabung kana gedang juga apa tangki jelas ini jadi mau nak tengah cak akat tengah orang seudi gi cak akat tengah seudi cak nekuk ke seudi nekuk ke semate cuma ditekuk odi maksud dah maksud siapa dia lakon narubuk seset ni muni ketekuk maksud muni toro bi kaulajunan makelah set orang korbi embian ikai kena kuan maka bukan odi kelakonna makanya pun ulama yamutul mar'u wal atharu tahya orang mati tapi lakon apa kunodi ego jadi orang mati pun tapi muni teku bi sambian make orang mati apa kun odi oh la torot kah apa tu pak garing apa dina de bajak de yen de gelu Lagi, ini kecubun ulama nih kah? Ya mutul mar'u wal atharu tahya ya buqa zikruhu tulaz zaman. Ulama saja bu nih kah? Orang ini bisa mati, fujuk bisa set. Tapi wal atharu tahya, tapi lampat tapi lakuna. Odi magi orang set. Maka namun ini teku, saya mati nih, saya set nih kah? Odi. Jelas lagi. Kon, seperti yang ngaji min, timun akad tengah, mun norok semate. Apa? Karena li annal hayya la tu'man alaihil fitnah. Orang seki odi ni kabar rabu, kak dinto kita aman dari kecubaan. Makin sebagus lekuk bisa coba. Ate ni kak aba-aba buk. Mun lekadung baci, bener.
Keng jak rasara. Sebecik makin leku ampo lebur. Bener. Coba kecak jambu bangun cak. Akak cak ke kelontongan mun libur kangko. Kau duan leku wangi kayak samper. Iki kakak eko. Hati ni ke aba-oba pada Rabu. Aba-oba. Umpian bagi tanda kering laki ro. Keng mun pah idi beri to. Maki becik ni serpan mari idi beri jo. Beni cangkulan ni kedebu nasera. As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin Aslul Mahabbah Al-Hadiyah. Pungkan lebur nikah di beri. Orang nikah pada Rabu maki tak lebur keng mun nolak beri ada tak lebur. Bener. Lah coba ambian kak. Ambian libur ke situ ngereng bini. Tanda sekali ke sampean. Kalau di beri to. Mun tak lemarin aja. Maka sampai di dalam perkawinan, mun beda perasaan cinta ni kan mulai menipis dalam keluarga. Dengan laki bini mulai perasaan ni serampun korang. Jangan ulama coba biasa diberi. Saya laki cuman keluar, si bini tak minta, si bini tak mesen pahro-moro yang laki bakso deh. Kan kerenyengan ke hati bu. Bener. Lo minta leku datang boleh pahingi baki rawon. Lo minta pahro-moro iberi, tak minta tapi iberi. Lain kepikiran bu. Bener. Kemudian tak minta selaki ajalan. Pandetang pahingi baki ayam goreng. Seneng apa tak seneng? Kan anu kan dina ro. Mun tak minta pahro murai berdi ro. Pada makela ring laki tangki kak. Mun paham bian tak minta pahro murai si bini iberi dia ro bu. Lo minta lah pahi berdi dia. Cek tor kadang minta lo iberi. Apa kan lo ayam goreng? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikal lekik magi tak cak abi. Tu kula mari maurib ki ngalia karam penang pada Rabu. Nanti bunyi kiai ki pura ram penang semak itu murne kok. Nyereng bah norok kemarin. Abu karam penang ni kasih dapat ketelengir. Bayi di kantor ni kata kok sejam. Wah di telengir segala pada Rabu. Jadi bang tak tabung desa ari. Nanti ke kepak ngari bu. Benek yang kurang ngakan. Jaringan tak ambu sekali. Ini memunculkan rosak hotel pun laki le mobil tambu. Apa tak iya? Dah emak toron ada di dalam mobil. Cak le benar. Cang orang nyaman teti holil yasin kau jangan tok. Senyaman je mun sakalian ruah bu. Makin nyaman mun dibeli. Ya nyaman. Makin lesok. Itu deh. Kok ajem ben kok sapi ni. Kejak ben nyaman dengki. Keng muni ngari boring telasan Idul Adha. Makin gula ben sampean kok sapi cak perak belum ngeda. Apa? Nulikan lu kok sapi mau lagi itu lah haru bu. Ngalle kok sapi. Kok sapi ni kenyaman mun rang mun benari kok sapi tak nyaman. Tobuk. Mangkana gula ke mun rok pengajian mun pahibri cukup gerang seneng gula. Abu cek 5 tahun. Kek laku pengajian kok ajam kok sapi ngalle narik kok ajam kok sapi ngalle sing malam kok ajam kok sapi. Benari tambu kok ajam kok sapi. Mangkana mun kok gerang gula compok ni ke mun kek laku. Kuring aki gerang khusus untuk gula. Jadi baru compok ni akan saya salah kok gerang ni kek laku to. Karena gula kok sampai kok ajam sepora. Beni keng nganu punten cek biar kena nomor tok kesa. Ya keng tak langkong bulan gula ngucak nyaman kok gerang pada kok gerang tok ya tau buki ya. Enja bulan di syuting dia masuk itu. Oh, anu kiai kok gerang. Oh, kok gerang. Wah, kiai aku kok gerang, rek narik kok gerang, tengel ki. Pun pahat ambu kok gerang ya ketengel mana bil. Iya rang. Hah? Awet. Kuing ketengel le kumun kok gerang getok. Kula dibandingkan koncengan ke Selempung. Selempung ini ke kepulauan antara Madura dengan Banjarmasin. Perjalanan kapal ini ke 12 jam dari Surabaya. Kepulauan ini kecil lakar laku na Majang. Selempung ini kalau aku lakar Majang. Penghasilan Selempung ini kau orang beda hasil sehari sebitak juta sini. Cukup. Jadi mun cukup di dia nih kayak ni kak. Juraja beda serajaan ben kula cukup. Oke. Cak lakar kena cukup. Cak memang sahabatnya lakar katase nih kak. Jadi cukup ni kalau sehari kok di dan kula ke bala. Kula kok di dia ni kalau lakar mulai kini tak biasa. Bulan tak biasa lo endak kula. Kau cukup di dan kau deng. Napa boleh si di ongguan tak ngakan kula bu. Keng di dan bala tak anda. Apa nak boleh bagi alang nguyur suruh ompak. Jadi periksa ni, kok napa gay? Kula tikal mun beda kok gerang. Oh beda gay kok gerang cek kan tolak karla kenang na cukup.
Jadi gula ketika acara saya melayani kok gereng. Anak, kapan mulia gula kan pengajian ini kah sekitar 20 tempat pengajian. Gula kapan mulia ini pada Rabu pulan kocak sendek kok gereng. Ku tak apa kebi nyumbang kok gereng. Cak sekap, oh ya Allah, sama mobil kok gereng kebi. Datang situ, anu kayak ini kak pulan anu gereng, situ nggak gereng. Ya lagu lain mobil di Surabaya jaga Madura. Cak lah si mobil ibu dikesak usok gereng kebi berempekerdus. Gula tega abu gereng sekali di pak ke rumah. Ya Allah, jangan gula makin gereng. Para Rabu sebatan gula berjangki. Marhaban ahlan wa sahlan. Bapak Subhan. Iya Torres atau lekap pihu. Betinaki, kau malaikat binti Pak Subhan je. Pada kau bilu lek era je setinaki. Dasar perempuan. Cepatnya kau berubah di hadapanku. Ngasih kayak kok. Hah? Nikah? Oh, mun kelebun jak ko betul. Paling saya berde BPKB namun saya belongan. Kuda cak titik kelebun banyak bini simpenan ni. Yang bulan kuda ni kebeni kelebun. Nanda ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, puan beli boleh. Jadi mun atoro mun nakateng, mun nekuk ka orang seampun set. Tak apa. Orang seampun set ini kena lestari ampun. Kali bagus. Saya coba ngeletak kena beda boleh. Sementara orang seodi sebagus makin leku bisa ubah coba inggi. Terus mun ka orang seodi dak remeg ya. Mun ka seodi ini kebenia kateng beni nekuk tapi ngalak faidah. Ngalak manfaat. Makanya aja mun ulama wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Namarin boleh. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Sampian saben areh kudu ngalak faedah dari orang, kudu ngalak manfaat. Dadi kiai segi odi, ustad segi odi, pinter segi odi. Nika kalak faedah nabi ajunan. Mun nika kalak faedah nah, saya faedah nika pondut, saya bagus nika pondut, mun tak bagus nika cek likuli tak usah toro. Keng cek cale mun kiai. Napa boleh ben waktu mana guru? Cek le cale. Keng mun urusan etoro, cek toro kepi. Saya bagus toro, saya tak bagus cek to. Nika ring odi. Maka zaman Sidina Ali, undur makilah, wala tandur mangkolah. Mun kareng ngodik ni kesampian, pakon jeling si keluar je jeling orang Maki telur, maki telur jolok je. Sebora, maki keluar dari buring aja mun telur, kening jual. Keng maki keluar dari Donald Trump, mun si keluar good morning, good metoning koning. Cak liguli bi ra'a jua. Dia kan senikah kan? Tiba-tiba nih yang ngali siapa sih mau keluar, bukan masalah siapa orangnya, apa yang dikeluarkan. Makin nak gini si ngocak mun tepak toro. Nak gini si ngocak gelenun. Ibunda aja beda apa sampai nak jalan ke daja. Papi nak kakak cek jangan daja kak, takut bi mardeka pah ngocak. Hore kerek tau papan takai kaki jong iko. Pah pakun makan ke daja. Terus mun tak pleker magi bulun aja. Bulun betes. Bi apa? Jadi makin nak kena gini, mun ngocak pada Rabu, makin nak kena gini, mun tepak kan dina toro. Apa nak boleh benih nak kanak keng gini? Apa gula kan benih nak kanak keng gini? Ada apa cak mun gini ngangkor tak lem tua? Lo lem tua ngak kibah rutin, ada ben kau. Tak lem tua. Makin umur berapa pakun ngade? Lo lem tua. Romoro itu mau mati deh. Wah. Apa jangan oke ini amin dak demang. Di apa kaki bu? Di kalah. Akar dia iya bini anda kan? Kuda ribari tuan di pengecit. Gula acara mai terluma nyimu farroha. Macam Lese han nggak nih kan? Kau rom-roman cungkap ajar deh. Kau jadi ngecet di gula bedap. Kau tak king beda teko sekarang.
Biku lenjak kaki buk yang ku apa tak yang ku bom muncang di acara dengan situ gajak loncak. Biku lega bala torot rapo tekos jai tina cangkok tekos jikeng nyari lobeng cangkok ja. Ya nyari lobeng tekos. Tala tala ngalto. Ada esekakan tekos marin. Ada ngalto esen kari bedana. Tidak ada nak bi teko sekakan ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun urusan akateng, mun urusan neku, mun urusan norok, teku orang-orang sampun setu. Peserah Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Toro bimbingan Raden Kyai Haji Fakhri La Sekhol. Toro bimbingan kai kenekuan bi sampean. Mun boleh benapro, cek rapah di lembek kana. Sedek kesele. Jadi mun akateng mun neku ambian. Seodi, sesete kebaikan kuan kaya pakatengan bian bekal selamat. Keng mun kasih odi, teku galu cek kor teku kapi cek kor kalak kapi mun si bagus pondut keng mun si tak bagus tinggal cek pondut para rabu. Apa napa? Li annal hayya la tu'man alaihil fitnah. Pulan orang mun seki odi ini ketak kira aman dari kecubaan pakun bisa salah, pakun bisa klero, pakun bisa lopot. Jelas? Para milaka ditok. Lengkina kau leban ajunan mangken dalam rangka haul pujuk sotin kira dito Sayyid Abdurrahman sareng pujuk bagul semangken Jepon pujuk bagul neka lebat istikharah nggih orang kantor kadang mun senik kene kan bah bingung orang udah orang mami pah romo bede pujuk anyar kana senik kakak bigule bede apa kasampian mimpi ni kebede telok mimpi ni kebede berapa telok sepertama mimpi ni ke ilham Jepon ulama neka termasuk kentena daripada wahyu sewahyu lambat ni kali bedak kan nabi dak ka rasul makin kan nabi ban rasul tak ada pada rabu karena nabi ban rasul ni kan makin tak ada maka mun Allah abri petunjuk dak ka orang makin libat mimpi ni ka maka termasuk minan nubuah kan mimpi ni ka ar-ru'ya shadiqah mimpi sebagus ni ka termasuk dari nubuah setengah dari kenabian jadi mun lambat pada nabi pada rasul ni ka ngangkui wahyu makin tentu tidak wahyu karena nabi rasul ampun tak ada lebat penapa lebat ilham karena ilham ni kedapat salah satu ngakalaban mimpi tiba-tiba ada orang ni kaya beri petunjuk ubi Allah ni kah ngakui mimpi ni kebeda jadi mimpi ni nomor satu ilham nomor dua waswasus syayatin mimpi ni kaya kalakal setan kan beda terkadang boleh ban sampean macam masuk ke pasar sangkah tapi pan keluar itu mau pasar dupo mimpi ni salbut biasa beda biasa kan sih pas salbut kasah kasebit setan biar dicocok. Bade mimpi ni ka adghasu ahlam kembang tedung. Ki ngeding aja banyak kelui pikir kapan tedung bahaya mimpi. Bade seni kebuk, bade. Teti nyari tangan tu tak lem nemu. Autang ke berok tak ibu, autang ke daje tak nemu, autang kalau kapan tedung bahaya mimpi nemu bese. Teman-teman seni kemudian. Kasa adghasu ahlam nyaman. Jadi saya pikir ki ngeding iki bersampai ke tedung Oh tak pembian lapar pokok situng rot ngecerot tabuk ngakan ke dapur ada nasi masa asari mi tangkung tedung jeng aja tedung lapar ku tak paham pengakan je nyaman kenyang rasanya memang kapan ngiding lapar boleh ya Allah jadi buruk yang mimpi dia mau pah kapan mimpi ngakan pah kenyang ku ada ingat anak tak ruka-ruka sedih bering saya pekalungan kesah saya ngandung lewat mimpi ya kok mimpi para jajah Allah jangan lebat mimpi pah ngandung lebat mimpi ngandung buk mun pah orang lebat mimpi dik bisa ngandung embian nang cinjak tedung kata kau itu pak absaap ngandung kapi jangan lebat mimpi jangan orang mimpi lebat boleh lambak si ada bi kipas tedung kipasan ngandung kia titik pani angin masuk reken ni kompreken bi angin titik kompresor pah mudung tabung ya Allah cangkuli sengak pan rembi ban orang aja yang bedereng bini lakar ngandung tanpa bapak ni kebede serah tapi orang-orang pelian Siti Maryam qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amra innama yaqulu lahu kun alhamdulillah apal Quran kabir yang dina fayakun addo
Alhamdulillah, berarti kan. Konco ngapal. Pon kapungkan tak patnya. Benih ki buru jua. Siti Maryam ni kata alake, tapi langsungan. Langsung kepikiran. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Mik ngandung gula. Cek gula nikah tandi laki. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Dia menAllah kesokan, maka kita andi laki bisa ngandung. Alhamdulillah itu turjan makin banyak nih Siti Maryam ni. Ada lagi nang ngandung. Itu nyaki ngandung lek tahu kak ngaran Siti Maryam ni. Wajang malaikat tur tilimatin tok tok aja dengan kakek. Para Rabu saya enggak. Jadi kula benajunan. Terus mimpi ni kabar telok. Jadi beda mimpi ilham, beda mimpi ni para Rabu waswasus syayatin, beda adghathu ahlam. Si mimpi ilham ni kada remah. Ibri petunjuk bi Allah. Ibri petunjuk bi Allah. Jadi Allah abri oning ke sampean, Allah abri isyarat. Akhir sampean pahuning libat mimpi je. Contoh, mian bahasa ni kene. Anu ke? Kok malam ami petang sandal ilang salajo? Jangan-jangan dia kan sandal salajo bang. Upload status semalam aku mimpi. Kemudian aduh dekitang bini bah, dekitang bini colok je. Dekitang laki bah bini boleh ya. Dekitang laki bah bini boleh. Ku tak ternyata lah andi anak dua. Dah ada yang tak tahu nih. Bah mimpi sandal lelang. Akhirnya berdebar hatiku. Apakah benar? Ternyata ya ternyata aja. Nikah nyamana mimpi ilham dari Gusti Allah petunjuk banyak, tapi untuk oleh ilham ni kebuni pakor orang tu buni pada mimpi ilham teku orang kegelu setedung aulo de mah aulo deja sebelum tedung andi udu apa nja mungkin andi udu daya setedung jo tandang abang leleng kebudi na depor kan beda mah kita tedung tandang jompo ntar ya de ngamper daya aku jeragoy aja gue kak kamu dok bang labang oh tapi kunci lah bang sebelum tedung maca doa napa punten sini kala nikah baru ilham cak si tedung ya dang TV napa kuno di ore kang gitu tanang apa kuno ku remote TV na tak mati salah angang ngerok pahamin pe oleh ilham apsa abni ilham jebok jadi ilham ni kau tu beda napa nya meneki asbabnya kasa sesuai pun sebabnya kasa biasa na mimpi na ulama sini gelo ulama ni kan sini ketur kadang asarin tempat tahajud tu pahasarin tur kadang ulama ni ka asarin toju apa namanya asarin toju makle dari tahajud sampai subuh ke sewudu tak betal beda ulama sini kebuk asarin toju aku leban sampian para Rabu mebah keng tedung udung tak betal jak ngiding tandi udu apa tangki mun kiai kan beda sih da imul wudu kuda ada mah betal wudu ni kata imul wudu kuleban sampean da imul hadas akan tok Allah apa kan engki di budi tak akan tok dia ada akan tok apa kan pada betal bu beda tanya ke kule sepora kiai mun akan tok dia ada betal apa sebor talangkong jak ni ke hukum sebor apa kula akan dihukum ni akan dihukum akan tuh dia ada betal kiai wah ma kharaja min ahadis sabilaini yang kitab nah apa sih keluar dari jalan dua baik jalan dia ada atau budi kor keluar baik ni kam rihan angin atau ainan atau bebereng pokong kor keluar dari dua jalan juga pah labeng tak ibu tak tutup kayak gila labeng lagi ibu labeng tak ikut nyuci betal bu betal sepora kula kan dek hukum pada betal dia ada di budi pada betal jadi mimpi melalui ilham le mimpi saya melalui ilham ngani kan gila kati mimpi ni ka beda pujuk ongku ni kata apa berada bui terus sakit itu apa
karena Nabi mimpi gak itu cepon kipur sudah mencukupi syarat-syaratnya nih mimpi nih dari Allah orang soleh saya mimpi bener yang dan badan pah cak sehari saya nih kongang petunjuk Allah cak lakar gak itu lakar puju ongku sini kalau jelas paham ki loh oleh norok mimpi kiai oleh cang saya ada oleh sepenting benih hukum mungkin hukum ajelas sakit masalah hukum halal haram libat mimpi tak oleh para rabu mbian paham mimpi lekku ke dia paham mimpi pahida tengi Syekh Abdul Qadir Jilani pakai kebeli anu kana nu minuman juga na kalau tak sampai mabuk mengkoro segelas halal tak apa-apa kalau tak sampai mabuk lo apa-apa paham pembian pakai kebeli oh nu minuman dia kalau tak sampai mabuk oleh halal sepenting tak mabuk tak oleh nentu aki halal haram libat mimpi ni kepada rabu tak oleh keng salaman ni kebeni hukum halal haram ya tori tak kenapa ya tori tidak sampai makin pujuk bagul oleh na mimpi ya tori tu aki tak kenapa boh mumpaku leku ya akhirat ternyata pujuk bagul ni kata ada kiai tak ada doa tentak sia-sia ampian semacam Fatihah peguni gencer ke Allah ampian siapa long makin peguni gencer ke Allah jambian baca Quran jelas saya kesos samun pah ni kalau beri petunjuk bi Allah jak beda pujuk babi men tak nak kena anjak ra apa baru moro beda pujuk setia jak lambak tak ada tak nak kena nabi sampean pah torot sehingga abalatan ulin Allah ni kepada rabu jelas tinggal tori rabati umpama pah tak ada ni kak umpama tak ada tak kira elang kan cernam pian pukuna gile karing sepo se mate kapak si sete kambu pukuna gile kan cernam pian pukun tak elang sampean kencer jelas enggak jelas teti ya tori terus aki pujuk bagul ni ampun terus aki ilham lewat ilham mimpi ni kau oleh toro ya tori tak apa selama benih hukum selama benih menimbulkan hukum mungkin masalah hukum halal haram tak oleh lewat mimpi mungkin masalah ngak ni ya tori tak apa ya tori Mianu niki ulama tentang masalah hadis kopi niki. Hal atakum hadisul qahwah. Bada kitab niki. Ternyata salah satu hadisnya niki libat mimpi ya. Mimpi na kopi nih. Orang saya mau ada kopi selama lagi bada bau na kopi bi Allah isopora. Niki salah satu di hadisnya niki libat mimpi. Kayak saya mimpi benih Holil Yasin. Ulama mungkin kan uteker. Ya tuh harus penting ini masalah halal haram al-hassu fil ibadah untuk semangat di dalam ibadah pah beda orang mendepak kesampian MMP kaki mun bisa pun malam ceket tok ya ceket tok saya nggak ceket umpian pah kapan ceket pah itoro umpian pah tahajud pun malam tak apa mungkin masalah al-hassu fil ibadah selama tak bertentangan bersyariat norok mimpi ini kata apa sepenting benih nunjuk aki hukum halal haram terus tidak bertentangan kalaban syariat senomor telok para rabu untuk mendorong kelakuan to'an kelakuan ibadah pujuk erora berarti anu maca aki Quran anu ini kebedah pujuk maca aki Quran sedekah embian pan maca Quran mangken pada sedekah sampean tak boleh kenceran sampean cek benih kelakuan haram nih kecek kelakuan ibadah lagi bagus napa tak bagus saya napa tak saya terus napa tak terus nyumbang napa tak nyumbang iya maka terus pun tak nyumbang berkat ki ngalak gendua gendelok kenapa on antar bi Allah pada oleh barokah ki antar bi Allah pada oleh kebagusan paham ki jadi gula kalak ngebula sini kan terus kadang ketika bodoh banyak pujuk lebat mimpi ni ke pujuk pungkeng ke sa pungkeng gua pada pujuk nambah ke sorong turun stek gitu sa lambak orang labu sekejap belingkang sekejap labu tetap berak pungkeng mobil nyorot pungkeng ke sa lambak akhirnya pakai Abdullah Sahul paham mimpi pah bodoh pujuk nyaman pujuk alam pahira beti pada rabu alhamdulillah makin kasar ada orang mobil nyorot tetap berada sebeda pikul ben rampokal iya kan bulan dek rumah orang sang ada tapi kan ada lain pembahasan nih kan pungkeng ini mah pungkeng kasan apa kan pungkeng lamba ada juga ada bujung buk manyar sebeda cepun ke Abdullah Sahol sampai pekasa tapi ke Abdullah Sahol pujuk alam pujuk saya nyaman nih gila pujuk kok salah pah pergi tempat pahirabet tiba iya holy selamat alhamdulillah mungkin ada mobil nyorot di kasar ada alhamdulillah lambak sekejap nyorot sekejap mobil rempu sekejap rempak kejap banyak abi ngoreng dia pahirabet alhamdulillah tapi gula benajunan mungkin kalau memang itu lewat mimpi epakon toh dirabet tidak pernah ya toh selama saya epakon ni kepada rabu bareng bagus keng mon pahule mimpi dinak di beda pujuk ya lekuk kakek aja sabain bakso rokok dulencer wah le mungkin sini kerja toh pada rabu apa tak apsa apa ni munda ya ni
Kan bede mun seman lembek kan. Cek gue lagi nyapok seman lembek seman ku. Dalam lembek ni kan bede kan. Ni kebek sabek cangring turjan. Mun bede dengan di acara iso umur coba sebek kocor tetel becid aja. Lah kapan cecen jo tada pada Rabu berarti keng itrema. Tokang kakan nasi acara meri. Titingkok mari titi setan lembek bu. Apa bunga lembek mun iso umur pah bede kocor bertetel. Centar ju bimbu tai beki mun tak yonceng anak-anak centar. Takut beli ngakan bu orang takut nyeku keng lapar eko. Asline keng lapar rongku. Apa cek dalam mbak seman laib tak mangken cek orang tak bigabi cek mun lembek ku cak lapar lawarungku pahirok umur pah bertetel becit ben rokok du lencer. Alhamdulillah cek bunga na setan nare. Tetelai kakan rokok ngisomet dah apa ada ke gula terus pakai apsap takut si numpa cak apsap lah cek tumpa aja setan kia kan naik gua jadi setan ni kakan di gula. Le mungkin ngak juga tak oleh kasi bertentangan ben. Kasi termasuk idaatul mal muncang bahasa santri gila rasanya. Tadyi'ul mal. Termasuk tabdir. Mubaddir ni ka para rabu aku naki arta tada maksudnya ni ka mubaddirnya mana. Aing pahro murai buang, me buang je king le buang. Ni ka mubaddirnya mana. Keng mun sampian andi ette pah bede kempeng saya maki mi seram keng kempeng malejen dulu ni ka tak mubaddir. Tapi mun bede maksud yang dibenarkan secara syariat ni ka tak mubaddir. Wah kembang sabak orang mereka kufur Arab yang jak yang buat sabak tak oleh paham ki jelas mbon iyalah mari kok ajual dulu jak kamu maksa deh ke beda beda orang di Malaysia nikah kecompok nikah teti donatur kecompok kan santri sing apalagi Quran kan gratis kabeh nikah salah satu yang nyumbang tiap bulan nyumbang obeng setiap pantelasan kasih nyumbang sarung cukup bisa tinggal setor kadang membeli sarung ngambil 10 juta saja jadi pas aku bayi produk di boring aku bayi produk akhirnya produk nikah mun pajuh nikah sebagian hasilnya isebek ke produk nikah boleh tapi bagi anak-anak sing apalagi Quran ni compo nikah akhirnya bi guna senikah oh jamun senikah bukti kel bi guna sampai baca rok pengajian jang guna mi pola ya pola bude meler ruang ya jadi kita jualan meleng kita meleng je keng saran namun tak meleng sekali ya lo apa jadi ngacedet teh gula biar dekimun melian nikah tak usah maka kita ikat tu nanti kunjungi TikTok Ummi Aida Shop yang dijual itu produk kewanitaan kuda tak unik keng cepon menghilangkan bau bersih rapat menggigit kuda tak unik keng cepon saja kecil untuk apa nih kuda tak unik kuda cek kuda laki kan tak tahu kok menghilangkan bau tak sedap menghilangkan keputihan bersih rapat menggigit kuda sampai makin ke mikir bukan tak tahu apa sih obat apa daripada tahun nih cek nak ada jual dari ya nak ada promosi buku dengi behoringi mobil makan mobil semalam hari ini buku keluar lebih kulah kulah kalau jual kalau bengala jual magerok pengajian pulang hasil ini kayak sebab kanak-kanak saya apalagi Quran ini bodoh apalagi tak senikah tak lu perlu kok rapat apaan le kulah tahun ini keng manti je minta ni bini gula nguti beban ni cang ni bini gula tak oning cak gula tak nguti hampian je talak kong ya putus tak mobil bodi mobil ibu dapat cepon ki gula tak oning gula tak nguti mi pola bodi saya kesukaan ngobong kemarin king bek larang ni kok kan si ketep tu king banyak usong banyak apa? Oleh, oh itaber, oleh korang buk, naber oleh korang keng arke pakun. Jadi, ya bata oleh naber dah ya. Apa ke? Kulit eromle boleh biar. Badan nak ni. Bagi kang, korek keng kok serang untal pil je. Mun patah ni ngak kemi dah mak kok mari. Hahaha iko
Bapak boleh mangalak ning didik mbian Ki Bahrudin. Nek gak ibu ba siapa boleh? Buma ilang dem malah. La haula wala quwata illa billah. Saya ki boleh ki buru bikin. Saya gak mau laki aja ngontal. Oke, saya lagi yang contoh sampel main kesukaan ngobeng ya. Tuh tak kesukaan ngobeng ibu tak pernah. Saya nyaman kayak pemberitahuan nih kak. Kula galak ngebelen nih, galak jual nih, ke bulan sebagian hasilnya itu diberikan kepada anak-anak yang menghafalkan Al-Quran itu pok. Jadi, terus bapak pola boleh saya kesukaan niku tak napa. Kayak menyerap tak halal. Kesukaan niku. Oh mana bang kita? Jadi kayak mungkin mau bola boleh saya kesukaan niku ya tuh. Ya tuh, tanah pecelek yang niku dan niku. Nika kan sebetulnya seket benih sapak dia. Mun pas sapak seket benih keroboh dia makin modal gemetan roda sekali. Dia makin Bahrudin mak terus hilang. Nika boleh ada nih. Nika nih ada nih bola bola saya nih. Nika nih. Nika nih bola bola saya kesukaan. Mali rapet ya kok. Beberapa kalau bini magi laki melaki bini tak apa-apa. Orang untal TV, tak kok cekak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini kan seket nih kan seket butung nih kak. Jadi kalau gula terus ke Bahrudin kiba ke dajet terus main lang bian marin. Leki kiba kayak layak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, saya kesukaan niku yang tore sembitekku yang tore tak kenapa. Saya kesukaan niku. Kesukaan meli yang tore tak kesukaan meli bukan tak kenapa. Pada tanduran di produk gula beda keng nolongin. Ben gula galak jual lagi keng bulan nikah. Hasilnya diberikan kepada anak-anak yang menghafalkan Quran di Jompo. Nikah jamu tradisional ramuan tibi akad ya ke tibi. Bon, saya beda pak jelas mulai lagi jelas ki. Jelas ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah nubuk. Nika mun aturan pakainya nika macam saare lemak masih senika. Niki. Tapi semare nguti nika cepon ngontal gentelok 2 hari sekalian. Semare nguti. Saya go boleh orang semare nguti to kocok-kocok boleh. Bon, teti beli na boleh. Mun noro abararabu mun akad tenga ko tunoro ben akad teng orang sela ampun setengi. Apa sebab? Orang seampun set ini keselamat pun. Lestari tak kira aku coba. Sementara orang-orang seki odi, orang-orang seki tak set. La tu'man alaihil fitnah. Ini kata aman dari fitnah ki pada kecubaan. Teti kelaban nyelamatin pujuk kau lewan ajunan semangkin. Kak dinto tori kebaikan akuan mantar tetia sampungan sehingga kelaban sampungan kak dinto pada rabu. Tetilan jalan kau lewan ajunan selamat mik pola itunya sampai ke akhirat pecerah teka hajat. Mau ke mantar sakak dinto bedena amin Allahumma mantar sataja pada teti orang seontong amin mantar sataja pada teti orang selamat amin mantar sataja pada teti orang se mulai ditunya sampai ke akhirat bi Allah paringi pertolongan paringi maunah sehingga kau lebih najunan teti orang se saya segus-bagus kapi amin Allahumma sataja makin senyumpeng ke acara nih kah senyumpeng ke acara sampai rengkaman senyumpeng ya sampai ke beberapa Jepun gitu senyumpeng. Satu aja senyumpang mantar bi Allah ikan te kalaban kante selangkong sampurna amin. Satu aja senyumpang semoga sareng Allah paringi kante lebih banyak. Ben satu aja senyumpang sareng Allah mantar budian iki babi pujuk ka swargana Allah. Dia nama kita nyumpang korla amin kan lubu. Loro amin amin dah ya. Padahal saya amin je tak nyumpang. Di kita nyumpang korla amin insyaallah laku noro amin dia. Amin. On. Sekali itu bisa pendapat sejam on. Orang kok lale besok oke ngali lagi nah ikal di tedo sekali itu bisa pendapat orang berlebih nanya on sapora setelah batas epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا هدية ووسيلة وبركة شاملة بحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا، وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم، وإلى جميع المرحومين والمرحومات في مقبرة صد. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا هدية ووسيلة، واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما تصدقنا فكاكا لهم من النيران، وعتقا لهم من النيران، وسترا لهم من النيران، ونجاة لهم من النيران، وسلاما لهم من النيران، وبرأ لهم من النيران، ونجاة لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله، وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Matur sekelangkong ajunan sampun ngubangi umpama cocok ngubangna boleh TikTok ka Ummi Aida Shopki, silakan